55과 급여 명세서를 확인해 보세요. Yorobun, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini kita akan membahas textbook IPS topik bab 55 ya. Seperti biasa kita akan bagi dalam dua bagian. Yang ini adalah part yang pertama. Untuk target pembelajaran, di part pertama kita akan belajar tentang mengecek slip gaji. Untuk kosakata atau OWI, kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan gaji dan pajak. Ya, kita langsung mulai ya. Sekarang kita dengarkan tehwa il atau percakapan satu selama 2 kali. Dengarkan baik-baik. 대화 1. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 월급이 들어왔을 텐데요. 네. 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네, 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 월급이 들어왔을 텐데요. 네. 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네, 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. Nah, demikianlah percakapan antara Ji-eun dan Ivan yang berbicara tentang slip gaji. Sekarang kita artikan yuk apa sih yang mereka percakapkan. Diawali dari Ji-eun yang bilang, Ivan sih, 통장 확인해 봤어요? Ivan, udah ngecek rekening tabungan ya, maksudnya udah ngecek rekening tabungan? 월급이 들어왔을 텐데요. Katanya, gajinya udah masuk. Atau sepertinya udah gajian loh. Lalu dijawab sama si Ivan, 네, 그런데 생각보다 적은 것 같아요. Iya, 그런데, tapi, 생각보다 작은 것 같아요. Sepertinya lebih sedikit dari yang saya pikirkan. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. Sepertinya tidak sama dengan jumlah yang saya lihat dari 계약서에서, dari surat kontrak kerja. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 각종 itu artinya berbagai. 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. itu karena 세금 itu pajak, bohom itu asuransi, 각종 itu berbagai. itu karena berbagai asuransi dan pajak. Katanya si Ji-eun. 계약된 입금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 만큼 받거든요. Karena mendapat sebesar yang dikurangi biaya asuransi dan pajak dari jumlah gaji. Ya, jadi biasa ya kalau di perusahaan Korea itu memang akan ada potongan untuk bohom, asuransi, dan 세금, pajak. Ya kan pabrik di Korea ya begini. 계약서에 임금을 모두 받는 게 아니군요. ternyata nggak dapat semua dari gaji di surat kontrak ya. 네, 급여 명세서를 보면, ya kalau melihat 명세서, ya kalau melihat slip gaji, 실수령액이라는 게 있는데, 실수령액이라는 게 있는데, ada yang disebut 실수령액, itu artinya jumlah seluruhnya atau jumlah sebenarnya. 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. Itu adalah uang yang diterima Ivan sebenarnya. 그렇군요. begitu. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. Saya harusnya mengecek lagi slip gajinya ya. 고마워요. Terima kasih. Nah, demikianlah pembahasan isi percakapan tehwa il. Semoga paham ya. Sekarang kita dengarkan lagi percakapannya selama 2 kali lalu jawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요?
월급이 들어왔을 텐데요. 네. 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네. 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 월급이 들어왔을 텐데요. 네. 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네. 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. Nah, sekarang kita masuk ke OOWIL atau kosakata satu, yaitu tentang gebyo segem, tentang gaji dan pajak. Kira-kira kosakata apa aja yang berhubungan dengan gebyo dan segem? Kita cari tahu yuk. Pertama di sini ada gebyo myong seso. Tadi ada di percakapannya gebyo myong seso itu artinya slip gaji. Gebyo myong seso. Selanjutnya ada gebyo neok. Gebyo neok itu artinya rincian atau isi gaji. Gebyo neok, isi gaji atau rincian gaji. Lalu ada gibongep. Gibongep itu artinya uang pokok atau uang dasar ya, maksudnya gaji pokoknya gibongep. Lalu ada silsuryongek. Silsuryongek itu artinya uang yang diterima sebenarnya. Silsuryongek, uang sebenarnya. Jadi silsuryongek itu adalah jumlah yang diterima setelah dipotong pajak, dipotong asuransi dan sebagainya. Selanjutnya ada segem. Segem itu pajak. Segem itu pajak. Lalu ada sikte. Sikte. Sikte itu artinya uang makan. Sikte, uang makan. Lalu ada congek. Congek. Congek itu artinya total atau jumlah keseluruhan. Congek, total. Lalu gong hada. Gong hada itu artinya memotong tapi untuk uang yang misalnya dipotong untuk asuransi, potong untuk segem, pajak dan sebagainya. Itu bahasa Koreanya gong hada, memotong. Lalu ada sangyogem. Sangyogem atau bonuse itu artinya bonus. Sangyogem atau bonuse itu bonus. Lalu ada twejigem. Twejigem itu uang pesangon. Jadi ini didapat kalau kalian sudah berhenti atau mau keluar atau mau kembali ke Indonesia. Twejigem, uang pesangon. Lalu ada gungminnyonggem. Gungminnyonggem ini artinya uang pensiun. Gungminnyonggem. Gungminnyonggem, uang pensiun. Lalu ada yonmal chongsan. Yongmal chongsan itu artinya perhitungan pajak akhir tahun ya, kayak pajak, bayar pajak di akhir tahun gitu ya. Itu namanya yonmal chongsan. Perhitungan pajak akhir tahun. Nah, demikianlah kosakata yang berhubungan dengan gaji dan pajak segem. Sekarang kita latihan yuk dengan mengerjakan soal latihan berikut. Selamat mengerjakan.
Sampai sini dulu pembahasan textbook IPS topik bab 55 part yang pertama ya. Semoga paham akan penjelasan tentang listening dan kosakata. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Like kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen kalau ada yang gak jelas atau ada yang mau ditanyakan, dan share biar makin banyak orang yang tahu akan channel ini. Tom yang sang esoto manayo kamsahamnida. Annyeong. Fighting!